गीति माने पाला दासकाठी आपण माने देखुथिबे किंतु आगुरु होतला कोन ना गीति नाट्य आम गां करे गीति नाट्य होतला मो बापा थिले डायरेक्टर मो भाई रामचंद्र रोल करची जे माने सीता रोल करिवा कथा से करि पाइलानी ता लवर सविता आगे होईची कहला सविता मु एथरो एमिति रावण को मारिबी तो जीवन तू देखि नथिबु आगे स्टार्ट हे गला गीति नाट्य आसंतु देखिबा महा पौराणिक गीति नाट्य रावण वध रामचंद्र को भाई रोल करते गोटा चुट्टी न गई फुंकी देले गली पड़ियो स्टेज को आसी गला रे पापिष्ट रावण कोठी तू अछु आमर सम्मुख को एई किना पठेबी तते जमा पूरा कोइ दिन धरे हल तो आगे रावण स्टेज को आसुनी बापा को भारी खराब लागला बापा टॉर्च मारते कहले रावण को मारते देखी न आलो झियो तू ये बा होजे सीता नागे रावण को देखि जाओ ए ये बा अंगल जे इरे रावण काई हटा देखला रावण आरा वर्षर पेमेंट पाइनी आगे आस्था पड़ी पीदे कर देता आगे बापा कहले हे तो सीन कोइलानी पड़ी गंधई टाणु मो जाई पाइबे आगे तो सीन कोइलानी कोइल का मो जाई पाइबे आगे बहु कष्ट रे रावण स्टेज को आसला हली हली 1 2 3 स्टार्ट एटा को जाए आबे स्टेज है मुंह किए अबे तू रावण मुबा बड़ा छाने भास्कर अरे तू रावण से किए अरे मूर्ख मु रामचंद्र तो बापा ना बापा दशरथ चंद्र तो बहू ना बहू कौशल्या चंद्र तो वाइफ ना सीता चंद्र हमर सेटा घर ना विज्ञान गार कोन एते चंद्र अरे पापिष्ट तू किए रे मु पर रावण समेत कहउछले मु तो जानि मु के भास्कर अरे पापिष्ट तू तेरी रावण तोर 10 मुंड काई रे आबे मूर्ख ट्रैफिक पुलिस जो नियम करे 10टा मुंड को 10टा हेलमेट को आनी सच्चे में सब खोली काली के गोटा मुंड ले गए बुझो भाई और तुम तो कौन मारिया कथा माइरो ए मूर्ख एई ने महादेव दे दिला बाण कोन महादेव गंगे बार करतले से बार करे अच्छा माइरो ओम महादेवाय नमः आगे रावण कोन कहू देखो अबे मोर मु एटा शीघ्र मरबेनी मु आरा वर्षर पेमेंट क्लियर कर आगे रावण मलानी पुनी रामचंद्र बड़ा स्वर बाहर कला रे पापिष्ट एई ले गणेश देई दिबा बाण अबे गणेश बई लोगन करतला से भी बाण लोगन करला का फैमिली पूरा बिजनेस माइंड हे गले यार ठीक है मार ओम गणेश देवाय नमः भक्सा अरे झाड़ा बसियो अबे मोर मो आरा वर्षर टंका क्लियर कर तापर आगे डायरेक्टर संगे संगे कोन बोले ना बड़ा तीरे रे पूरा 3000 टका गुड़ेगी रामचंद्र को देले रामचंद्र कोन कहला रे पापिष्ट रावण लांचुआ रावण एई नै तो आरा वर्ष बाकी थिबा पेमेंट रो लान ओम टंका देवाय नमः आगे रावण अबे मोर एई निकट नरेंद्र मोदी टंका चेंज कर दी काय डुप्लीकेट है तो रावण टंका को गणिला आगे गोटी थरे मोरिया कथा 500 थर केबी हेकी बोला ए कथा कहबा तात्पर्य जे जोटी रावण भी लांच लेकी मरुची आजि काली जुग हला लांचर जुग गोटा गरीब लोक पान खंडे टू 5 लाख टंका जाय लांच न देले कोनोसी काम होउनी तेनु आपण मान बोलरे ए लांच रूपक राक्षस को ए मानिया बंधु को हटाई दियंतु ताले आपण मान को निश्चित दिने
ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଆଗେଇ ଯିବ। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ମରିଥିବା ରାବଣ ପେଣ୍ଡର ଜୋରଦାର ତାଳି। ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟେଜକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ବହୁତ ଲୋକ ଫୋନ କଲେ ଆମେ ଯିବୁ। କିଏ କହିଲେ ନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଲେ ମୁଁ ଯିବି, ରାଇମୋହନ ପରିଡ଼ା କହିଲେ ମୁଁ ଯିବି, ଆଜ୍ଞା ସିନେମା ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଭିଲିଆନ ବିକୁ ସେଠ ସିଏ କହିଲେ ମୁଁ ଯିବି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଷ୍ଟେଜକୁ ଆସିଛନ୍ତି କିଏ ନା ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଭିଲିଆନ ରାଇମୋହନ ପରିଡ଼ା। ଦେଖିବା ରାଇମୋହନ ପରିଡ଼ା କଣ କହୁଛନ୍ତି। 1 2 3 ଷ୍ଟାର୍ଟ। ମାଣିଆ ବନ୍ଧରା ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଏଠିକାର ଲୋକମାନେ ମତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଆଜ୍ଞା ହଠାତ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ କିଏ ନା ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ହୋଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ। ଏତିକି ତାଳି ଆଉ ଟିକେ ଜୋରଦାର କରତାଳି। ନମସ୍କାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ବାଲୁକେଶ୍ୱର ପୂଜା କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଏଠାରେ ବସିଥିବା ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଏବଂ ମୋର ଓଡ଼ିଶାର କାଟକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଭଦ୍ରକ ଗଞ୍ଜାମ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଏଠାରେ ବସିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାମ୍ପଡ଼ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ଏପଟରେ ବସିଥିବା ଭାଉଜମାନଙ୍କୁ ମଟର ଖାଇବାକୁ ଦେବି ଏବଂ ଦୋକାନମାନଙ୍କୁ ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଦେବି। ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଠିଆ ହେଇଛ ବାସି ପାର, ଦୟାକରି ବାସି ପାର, ଯୋଉମାନେ ବାସି ଠିଆ ହେଇପାର ଦୟାକରି ମିଳିମିଶି ବାସି ପାର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ମୁଁ ଏକାଠି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମିଷ୍ଟର ନନସେନ୍ସ ସିରିଏଲର ଯଦି ମିଷ୍ଟର ନନସେନ୍ସରେ ମୁଁ ହୁଏ ପକୁଡ଼ି ସେଇ ଜଲିପି ଆଇଟମ ଆଇଛି। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହଁ ମିସ୍ ଗୁଗଲି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ହଉ ମିସ୍ ଗୁଗଲିଙ୍କ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଧମାକାଦାର କରତାଳି ହଉ, ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ ମିସ୍ ଗୁଗଲିଙ୍କ ପାଇଁ। ये होची कौन कहले गाई माळा माळा सेंडा दुर्बल। एति पई त मु आजि किछि थोड़ा गाई तमे बिल्कुल कोळा छेली ना आउ कोळा दुर्बलिया सेंडा मु दुर्बल हाजी जानि पन्ना मोर झाळ बहुत प्रबल। ओहो एमिति के कथा मु तो इंस्पेक्टर मिस गोगी मु तम भलिया दुर्बल पिलाटा काई बाहाय तमे तो होछ मिस्टर नॉनसेंस मु होछि सुंदरी इंस्पेक्टर गोगी तो भले पिला को काई बाहाय कहला आलो जे दिन पाइलो ननी नुआलो भरा कोन एला पिला पिला का बाबा मु तम संगे कथा ही मिनी राखिछि मते बहुत मन दुख लागुछि मु अच्छा मते के हो न दे ए खाली इंश्योरेंस करला टकाया के जाऊ
ସେଇଆ। କ୍ୱାଲିଟି ଗାଈକୁ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ କରିବେ ସେମିତି ଭଲ। ତମେ ମଣିଷ ନୁହଁ ଗୋଟେ ଗାଈ। ତମେ ସକାଳୁ କଣ ଚୋକଡ଼ ଖାଉଛ? ଚୋକଡ଼ କୁଣ୍ଡା। ନା ଚୋକଡ଼ ଖାଉନି। ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ମନ କରେ ସେଇଟା ଖାଏ। ମାନେ ସକାଳୁ ଘାସ, ଖରାବେଳକୁ ଚୋକଡ଼, ରାତିକି କୁଣ୍ଡା ପିଇ ଶୋଇଥିବ। ନା ମୋର କ୍ୱାଲିଟି ହଉଛି ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁବି ସେଇଟା ଖାଇବି। ଇଣ୍ଡିଆନ ଖାଇବି, ଚାଇନିଜ ଖାଇବି, ଆମେରିକାନ ଖାଇବି, ସବୁ ଖାଇବି। ମାନେ ଏତେ